And welcome to His Eminence Khatog Rigzin Chenbo's talk today on astrology and medicine. I would like to let everyone know that we are recording this talk, and the majority of our translators do not feel they have the right Dharma vocabulary to simultaneously orally translate this talk. Тэжээхүй ухаан Зурхайн талаар бид энэ орчуулагч нар сайн мэдэхгүй учраас одоо орчуулж чадахгүй бол ихэнх хэлний орчуулагч нар энэ талаар мэдлэггүй учраас ингээд орчуулахгүй гэж одоо тэгж яасан байна. За тэгээд би бол одоо өөрөө бас тийм мэдлэггүй. Тэгэхдээ би ингээд орчуулах гэдэг үзье. Хэрвээ орчуулах болцоо байхгүй одоо чадхааргүй шиг бол зүгээр энэ бичиж аваад тэгээд дараа нь орчуулга нэмье гэж бодож байна. And so we will begin this talk with the short motivation prayer. За ингээд богино хэмжээний номын айлтгал тавих ерөнхий
to the Buddha, the Dharma, and the Supreme Бурхан ном Assembly. хуургийн чуулганд By the бодийг virtuous хүртэл merit би created by аврал practicing the тодруулах Dharma, нь алив миний may I өвлөг attain the state of тэргүүтээ үлдсэн Buddhahood for буян the эдгээрээр benefit of all амьтны beings. төсийн тулд бурхан бүтгүүлдэг. I go for refuge until I am Бурхан ном enlightened. хуургийн To the чуулганд Buddha, бодийг the хүртэл би Dharma, and аврал the Supreme тодруулах нь Assembly. алив миний By the өвлөг virtuous тэргүүтээ merit created үлдсэн by буян practicing the эдгээрээр Dharma, амьтны төсийн may тулд I attain the бурхан state of бүтгүүлдэг. Buddhahood for the benefit of Бурхан all ном beings. хуургийн чуулганд I бодийг go for хүртэл би аврал refuge until I am тодруулах нь enlightened. To алив the миний Buddha, өвлөг the тэргүүтээ Dharma, and the үлдсэн Supreme буян Assembly. эдгээрээр амьтны төсийн By the тулд бурхан virtuous merit бүтгүүлдэг. created by practicing Хамаг the амьтан Dharma, амгалан may I хийгээд attain the амгалангийн state of шалтгаан Buddhahood for дугаа the benefit төгөлдөр of all болтугай. beings. Хамаг May амьтан all зовлон sentient хийгээд beings have зовлонгийн happiness as шалтгаанаас its эгнэх causes. тавц болтугай. May all sentient Хамаг beings амьтан be free from зовлонгүй suffering амгалангаас and its causes. хизээд үл хагц May болтугай. all sentient beings Хамаг never амьтан be хол ор separated шунан from bliss дурлах that is хүслэн free from уурлах аль suffering. альнаас ангид May тэг all сэтгэлээр sentient орш beings болтугай. abide in equanimity, free of bias, Бээр attachment, and биеийнхээ aversion. сэтгэл гурваар бишрэнгүйгээр Reverently I мөргөнө. prostrate Бодит my болоод body, бодолдоо speech, and ургунсан mind, үүсгэд who харин make тавьдыг oceans of өргөнө. offerings, birds real Тэргүүшгүй and цагаас visualized. хураасан хилэнц May I нүглээ purify илчлэн my амжилтму. negative karmic Сансар seeds нарваны from the буян beginning of бүгдэд time, даган байсан and мө. rejoice in the Хигээрсэн бүхэн virtues of all сансар хэдий ordinary орших and бүртэл extraordinary beings. бидэнтэй саатан May the үлдээд enlightened номын ones бүртийг remain until тасалдуулалгүй samsara эргүүлсээр ceases байхыг and дурьдсан turn the wheel of санааглав. Dharma for us. Хамаг амьтны May the хураасан буян virtues бурхны бүхийг accumulated by олохын all төлөө beings be dedicated зориулагдах towards attaining болтугай. Buddhahood. Ом базар Om бумия Vajrabhumya хум. Hum. The Алтан foundation is өнгөт the ариун pure шороо golden earth. суурьтай. Om Ом базарекия хум. Vajrakeya. Ауга The төмөр universe is хашаамд encircled гадаад by a уусаар great iron хүрээлэгдсэний fence, гол and in the уусын center is хаан Mount сүүрнэ. Meru, the king of mountains. Дорноо To the үлэмжгүй east is дүмнөө замт Upakpo, to the өмраамууд south is дөрнөө Zambalim, хүрээлэг. to the north Раху is нарсар Dravanyin, баг and to the талагны. west is Balanchor. Тэдгэрийн төвдөн The тэнгэр sun, хийгээд moon, хүний Rahu, and ертөнцөд эдийндээ Kalagni, тансаг all бүхний things гайхамшиг. pleasing and Цог prosperous, учрал бүхэн within the төвс worlds of зогссон. humans and gods, Энэ бүхэд complete and баялгийг lacking эрхмийн дээд nothing. язгууруулан All дамжлын this дамнар wealth I offer ядан with great бурхад байд devotion садва to шаруухаар my дийгбол immaculate root and хант lineage дагин lamas, сийгээд and to the бүхний харагч mandala of билгийн үлгийд Yidams, номын сахиус Buddhas, нугуудаар Bodhisattvas, бишрэнгүүгээр Prajakas, өргөнө. Shravakas, Авгаа Dharma энэрхүүгээр and амьтны all тус seen дор Dharma энэхүү эрдний protectors. мандлыг аван In сойрох particular, I авснаар make намайг offerings to the адислан brilliance of the sacred сойрхоо. Lama, the glorious and supreme guide, requesting the profound Сөрчгийн advice үнэр of your сэцгэн liberating бүрхүүл газар instructions. шараатай түүний Out гол of цөмбөрөө compassion, дөрөн accept this твхээрээ mandala for the хийгээд sake нар of all сараа beings. хүрээлүүлсэн энэхүү And бурхны having орныг accepted this offering, хамаг please амьтны bless me. таалал зориулан Guru өргөнө. idam Гуру ядам ратна мандала хамниря хаяами. We sincerely Авгаа request the энэрхүү glorious сэтгэлээр Lama, амьтан the болооны kind and хэрэгцээнд compassionate тааруулан one, номыг teachings хүрдэг of багштай common ground, эргүүлэн common сойров. vehicles, Бурхны suitable ариун for all номыг beings, ухааран сэхэрч may be гэгэрсэн comprehended by чанар болгоныг our хөгжүүлэх minds and болтугай. develop all Dharma Авгаа номын qualities. их хэнгэрэгний By the дуугаар sound of this great Dharma амьтны drum, зовлон эцлэн may the жаргал sufferings of all асар sentient төгөлдөр beings come to дээдийн an хөв end. заяагаар By the same ариун ном conceivable сургаал good fortune, үлдэн may these дэлгэрэг. teachings be established and remain. 지금 아버지 하나 더 거기도 왜? 오케이. ja. Okay, dann. Okay, nicht nochmal, gucken du. Sagen du. Okay. 听得到吗？我们都听得到，其他的听得到不知道。好，阿弥陀佛，吉祥如意。听得到吗？好，等你带上的你看这么几个remake，去做的那了，满当这个过呢，我自己接着去观朗诵。带个定日咱们的，做的呢，学咱们一些经验。Can Rinpoche request to introductions of the astrology and medicine. So I
very brief. What is За ингээд Ханбрүл Ринбүчигийн хүсэлтээр Omin and interdependent? одоо ингээд Зурхайн Тэжээхүй ухааны талаар ярьж өгөөч гэсэн хүсэлт ирсэн юм аа. 마치 빙온다. 저랑 저거 출력 당주의 거니 망고리자가 차지 적니. 상마가 만들어서 피 신들이 자마자 냠보당 단단한 송스. So you guys did Azalak religious way and offering mandala and very melodious. За ингээд та бүхэн аюу уламжлал шашинлаг байдалтай ингээд мандал өргөж хэлээ. 출력 당주가 지리가가 За их аюу аюулгуулаг сайхан байлаа. 슈야 남진 지지가 요래스. In general, the medicine connect with dharma or not connect with dharma both. За ингээд уламжлалт Тэжээхүй ухаан ангаах ухаан гэдэг бол одоо шашинтай холбоотой тал байна, холбоогүй тал байна. 당상 롭다가 나로라 롭지지 남진 파르사 기경글 롭지지 디양 지스당게 지사고다 무말 무바리 마도 야 만들 피알라스와 양 드나글 릭서리자면 두스. So if not connecting with dharma, then За ингээд in many schools, medical schools and everywhere, doing without any mandala. одоо бурхны намтай холбоогүйгээр энэ одоо холбоогүй хүмүүс энийг сонсож байгаа бол энэ маань зөвхөн бол одоо 차상 зохицохгүй 베르크였다고 юм. 드나그 때 아니지 차요레스. Rima Institute, this is center of all sutras and tantras teachings. So 드니 디진 콜로 담죠. За энэ 만다 디진 콜로 Энэ- 담죠. одоо Хатог Ригзин Чэнбогийн яриаг Ханбрүл Ринбүчи англиар орчуулж байгаа. Ханбрүл Ринбүчийн дуун сонсогдохгүй байгаа учраас sometimes they're too high, so I don't know. I don't know, but today it's So, Kalachakra, as we know, Kalachakra Tantra has related with medicine and astrology. за ингээд цагийн хүртний сургаал гэдэг бол өөрөө ингээд зурхаа 말아서 одоо ангаах Тэжээхүй ухаан бүгднтэй нь одоо холбоотой байдаг юм аа. 안되는 것도 있어야 당 등거 담려와 지진이 망고주지나 신들이 장 야보 차가 요레스. So, for the future grade, have understanding medicine and astrology, we can start a very brief version for this course and 담 천돈당 천바. 다그 갑톱 그 띵거를 벤칸지 연이 정대 띵거 담제위 만다 디서 송나는 천돈당 천바든 아지 차가 요레스. So, if we related with Adara, then is what the connection. За энэ Ринбүчигийн орчуулж байгаа 디진 ерөөсөө 콜로는 сонсохгүй байгаа учраас орчуулж болохгүй. 리당부 바지 인니 정대 리당부 바서 그양 꼬먹 되어한다 오당 양 하장 그 강은 찾진다 오다나 요레스 대마 그 다른 가는 또 디진 콜로 그 쇼고 만당 지금 못듯 다 노담트 마도 쳇그 무서 그 때라 저 바지니 샤지먼스. However, Tantra is incredibly profound. So, if we try to match with this, perhaps maybe not everybody can understand, or the danger of misunderstanding. So, I'm not going to talk about that today. Can we have to pause for a moment? There's something very strange. That's why I said before there's no going. Yeah, 저요 it's very low. A died battery or something? I don't know, let me check. We can try Magic that. can make that work. 어
좀 달래 지대들 요 말. Sounds like you're under the water. 다 제단 그 메이크업 진실을 한다고 당. 자야고 무용한다고 당. 단다도 나는 그 리지인. In general, I always have microphone problem and microphone problem, and this is perhaps my karma. It's working. I just had to turn down in here because I was trying to just hear the sound online. It's different online than in the room. I was trying to figure out the problem. 메이크업 간도 그 약보 있나? Yes, no. It's on. I just explained. It's like Okay, now it's working. 어쩌면 달래지. 서서 지고. 솔로지도 남트 거까지 거기서. 나서 지네 남드셨니? 아야, 드니. 저런 그 메이크업도 같이 약보 있나? 같이 그 공천 보였나? 니락발라 세와다냐면도 좀 디르셔노 그래서. Even your microphone is perfect. As long as connected with me, always have problem. 자, 이게 드니 락터바 같이 그때라 잡드가 있나요? 때 첼리바지 같이 있나? сайн байсан. Doesn't matter how you are skillful and how you are special on this. Энэ бол миний карма юм аа With me, ингээд then you have problem. над дандаа ийм асуудал тохиолж идэм аа гэж. lúc đó chỉ mua nhà thì cái ngân hàng xong được cái công tam chế tăng, rồi lần cái cặp là mất thằng mà là chơi nhiều mà đấy, nghĩ mà cái phong đó là cái gì đó đi, cặp đấy đã mi bắt chàng đâu đấy. Sometimes we have some conference or many speakers and nobody have problem, but when it come to me, always have За problem. ингээд олон хүмүүс заримдаа ингээд онлайнаар cái nào nghĩ lúc là mong bút thức cái mình, ганцхан миний Ямбаг луулаа. проблем тохиолдоод идэв. cái nhắm cái lúc là lắc bài chính chàng đi cặp là, lúc là mang chơi chơi chàng đâu. ngân hàng tuần đinh khơi cái Therefore, không chịu cái thằng mà gác cô đấy. very avoidant to not touching anybody's electronic devices. Тийм учраас би хүмүүсийн ngân hàng lúc là nhìn có chịu yếu, lúc như chàng bài. хөрөмжөнд айлгуулгаар төпөж дааны дэё. Энэ чаржигаа юм. Наваа бүрхээр ажиллагаа I болж. have one very old computer and 20 years old. За ингээд still working. хэрэгсэн нэг хуучин компьютер надад байдаг. ngân cái dịch vụ nào nhắm tới còn là kinh của chẳng ní đâu cũng được ta nào chắc không được. Yeah, it's all in together with my body. Still, За it's okay ингээд working. би ч хөгшрөөд тэр компьютер ч надтай зөв хөгшөрч байгаа маа гэж. 어야, 더니 단다 그 대랑 만티 ngân 또 ngồi chơi tăng đó cái gì vậy na? Chỉ tăng cái 보라 만티 nheka 달처 tăng 다 가서 컨트롤 뭐지 그 저학진이래 나 요래 다 대당 참바진이 지금 이진. Today, how to we want to introduction is how this astrology and medicine come to Tibet, За and өнөөдөр бид also одоо энэ Зурхайн Тэжээхүй ухаан ер нь төвдөд анх яаж ирсэн бэ, дэлгэрсэн бэ гэдэг. 담보 ngân 또 하고 와리 시발라. бид ярьсан. 만디나 간다지인 다 하고 고두스. First, what we have to understand is За, what is эхлээд really medicine. ойлгох ёстой зүйл юу вэ гэх юм бол эм гэж яг юу юм бэ? 더니 만바디는 간다지 고고도. What is the doctor? За эмч гэж хин юм бэ? 남는 그 좀 소소 그 낭로니 만바 그런다 만당 만바니 그 돈다도 뒤른다고 요 말이스. 만 그런 그 돈다도 민 상말한다고 요 말이스. In general, that different cultures over the world have different idea of the За ингээд дэлхийн doctors ертөнцийн and болон өөр medicine, not соёлтой газруудад entirely same. соёл иргэншилтэй газруудад одоо энэ талаар 그게 өөр 그나니 맨 ойлголт 라비아디 갑라 판도 거리시바. 떠랑데스.
in Tibetan medicine means is something to make benefit. Lila Pantani, Sola Pantani, Simla Pantani, Simkanchibuchayada, Titon race. Either body and the mind and anywhere to benefit. Ямар нэгэн байдлаар амьтан тустай юмыг бид ингэж нэрлэдэг юм аа. Mandang Ju, Tenikayang, Soso Chakyoris. The medicine and treatment also different. За ингээд эмчилгээ хоёр бол өөр асуудал. Mambata Kanajina, Pambaji, Janla Pamban Donkayimba, Jajaki Gona Shakyoris. As long as when we say doctor is we best on talking about to benefit others. За ингээд эмч гэдгээр бид одоо Janla Pantokorida Mars. Тэр хүнийг бид эмч гэж нэрлэдэг юм аа. Tata Tawajiri Dansang. So in general, as long as you are a doctor, is really your motivation to benefit others or not is a question mark. Ерөнхийдөө одоо ингээд Мамбаг цаажид бай. танд хүнд туслах, амьтанд туслах санаа байна уу юу гэдгээс шалтгаалаад та эмч үү биш үү гэдэг. Тэний зондэ Janla Pandokayimba, Taji Togbami ba. Tanajin go. So the meaning of the medicine and the doctor in Tibetan is very big. Эм болон эм That means as long as you are төвдөд бол маш doctor, хүрээд хамаартай. and entirely you have to be best on to benefit others. За ингээд нийтдээ ерөнхийдөө аваад үзэхэд бол дандаа бусад амьтанд Хашиг наны гоны давын самбар живатана чигэл хэвгүй ёрэ. одоо тийм л Хашиг наны авчисгал ажавч тима толэв ёмарис. So the social state also, I think, different countries and different races. За ингээд нийгмийн байдал Some of them улс is орон болгонд өөр байдаг учраас high. энэ тухай ойлголт ч гэсэн улс орон болгонд өөр, зарим оронд маш өндөр ойлголттой, зарим Bomanga nangni ta ngana to bodik nanglogni MG the goni the shindani jang tomboris. So in as long as concerned in Tibetan, that medicine doctor and medicine means is really have to be high. Төвдүүдийн хувьд бол одоо ийм эмч наби чүлэг мадар бигүн давж ийна. маш өндөр зэлийн Харчир MG goni tokan yomaris. нэг маш өндөр. So before the big religion for us in Tibet, before that the most high. За төвдөд бол ингээд шашин одоо буддийн шашин дэлгэрхээс өмнө ч гэсэн эм зүй Чүлэг дарны тэжээхүй хамгаалсан байсан. Lobon Kambolas bandana yobi jisen yamana lama oglaris. So after this Tibetan Buddhism, За ингээд төвдийн буддизм дэлгэрснээс хойш after that the medicine doctors and a little bit лам lower than сүсэгтнүүд lamas. ингээд одоо бие болсны дараа Haji lab yoris. тэдгээр ламнараас ингэж гарч Tibetan их сурвалжтай болж гисэн. medical doctors. Salamna jarbo lab yoris. Alha is similar of the god, so it's like kin. За ингээд Jarbo lab yori MG minglola. за са So тэнгэр then Harji means then kin of the kin, the doctor. Koran за jarbo са kongla yori. тэнгэр So their high position is higher than kin. одоо ханаас MG өндөр байрт Jangbo jigi yamba dang, dimba jigi yamba dang, jampanji sim yong kan dang. тийм хүмүүс Tanda jigi yamba jirjaga jini tiganglan yori. Because that as long as you are a medical doctor, you have only benefit others. яагаад гэх юм бол одоо та бусдаас ийм дээгүүр байр суурь эзэлсэн хүмүүс бол одоо дандаа бусдад Bola туслах ngamu ч yena гэсэн MG mangborang mari. сэтгэлтэй байдгаас Yenang MG Одоо the famous тэднийг ta chimbo ингэж dang. эмч Chitoko гэж nang үзэж
기바 용 хөндлөж ирсэн байна. 출력 나라양 신든 양 기바 첨부 제사 단다지 차요. So as far as Tibetans have too many medical doctors, but За төвдөд бол яг is very анагаахын high эмч position. цөөхөн байдаг. Yeah. 다 메와리 이 mambo 메와리 디낭 로지 강로라 요아레. 가르디고나 데 까브리라 망근 든다대양 파르치를 에샤이 낭라 단다 그 볼라 통마리 특가리디나 다 칼리카고 버리다나 다 보드그 망근 든다다 낭장 제르카장 망근 든다다서 나오지 용 탁쳐버리 델리 하면나. When I say not too many means it's not entirely true also there. За ингээд олон байдаггүй гэж хэлж байгаа нь бас яг бас биш юм шүү. We cannot say the most early of the Asian countries. За ингээд шинжлэх ухааны анагаахын шинжлэх ухааны доктор бол маш цөөхөн. Ялангуяа энэ эртний үед бол их цөөхөн байсан гэж хэлсэн юм. Please we want to talk slowly. Teni si terangana to nibat si da jangrik ba ji ga tablam la teni ta shilok mjonga nga la so bala si jam ni mjonga nga sheli ta so ha ko si ba dang yang phongbu dang kham la si jam ni phongbu dang kham go parter ke parkam jewa dang ta so ha ko dang yang 신앙 니까라 시점니다 베르나 가라스 난거 우가 장가라 시점니 뭐지그 젠체 당 대탕라서 화탕마 하고 덤칸거 드나그 장리 빠지. Okay, the astrology means is based on maths. За Зурхайн бол одоо таван ухаан дээр үндэслэсэн. Using the maths and then you calculate the таван ухааныг ашиглаад одоо ингэж сар нарны хөдөлгөөнийг тооцоолон бодож the stars and everything. So through the calculate methods энэ тооцоолох ухаанаар detect what's the nature. Одоо байгалийн одоо ямар үзэгдлүүд яаж шилго бина нэрдэ заркарлаас би импедиптэсо ти жамни та ти цуд желаас ба 티 нэрвад ти жабдади чэцогла 장화이나 장화라 판도야 мжоба이나 мжобала 판도야 тани жеркапчиг лоочиг чар지 ам лоочиг 샤와 강당 강이낭 찌고니 티도 담비브제야 단다지 차다요. So calculating the sun and the moon and the day. сар нарны хөдөлгөөн. So the calculating is the seasons and everything. Бүгднгийн тооцоолон ингэж So whatever your purpose that тооцоолох замаар nations activities or one цаг яаж өөрчлөгдөх түүнтэй зохицуулж энэ улс орныхоо ажил амьдралыг яаж зохицуулах вэ гэдгийг ингэ шийдэж ирсэн. Энэ дан тинийгад нангамуудинийгэн парчэр зондэмжирважири. In general, that medicine and the astrology from the long beginning they quite integrate each other. эмчэндээ усамнуудана So for instance, the medical doctors, at least 50% of them, they doctors, they understand the astrology. За ингээд одоо энэ холбоотой байдаг учраас энэ анагаахын эмч нарын 50% нь дандаа зурхаар мэддэг хүмүүс байдаг. Astrologers, they also maybe 20% to 30% they understand. За зурхаачдын гэхэд 20-30% нь бас яг хүнийг эмчлэх энэ анагаах ухааны ойлголцтой байдаг. So very brief version of the маш товчоор хэлэхэд medicine and what is astrology is that. Одоо товчоор тайлбарлахад ийм байна.
Then Charlotte Division has. Do you have any questions about this? За саяны ярьсан ярианаас асуулт байвал асуугаарай. 다짜면 나가서 좀 시작해요. 다른 가서 보고 리그종도 현대니 장식 보리. 칠국원이나 식보리. 잠바만 티 저모 득전 강기찬이나 현대니 장 편점 소바지 차다요리. In general, the Tibetan culture and the knowledge is very extensive. It's not only just religion, but also the other things, arts and everything is very extensive. So only 6 million people population and their incredible deep and extensive culture and arts. Nobody has this. За 6 сая хүн одоо ийм энэ талаар ийм хөргөн мэдлэг So the knowledge of the religion on those things, if we compare the population, then is very high. За ингээд шишний тухай Төвөдийн Тэжээхүй ухааны ойлголт хүн амынхаа тоотой харьцуулах юм бол энэ маш өндөр. 보드 추당 리그종 돈라 동포양 침보리 밤주로 동고나 동텀칸 갈리자고나 자텀칸 하나나무 간다지기 때랑 나무 알아서 세치고 그렇게 나오진지. Also Tibetans, they are very generous and very sacrifice for the knowledge, arts, and religion, or any of these cultural aspects. 그 머리가 지금 머태강라 깔리잡다디 로송 땅다디 리그종 식벨니 때라 시질라보치 자자는 간다 볼라 현대니 야마보리. So there is individuals entire life working very hard and made many preservations of the improvement. Any other cultural aspects, there's a lot. Хүмүүс байдаг. 보그 리그종 망치와도 리그종 섬 그집 차리. All Tibetan these doctrines and these cultural doctrines, you can categorize 3. За Төвдийн энэ эмчилгээ эмчнэрийг одоо 3 хуваажуулдаг. One is come from original Tibetan and more related with bone tradition. One is come from India. And also there's some come from China. За ингээд бүн хятадаас гаралтай тийм нэг хэсэг байна. Both astrology and medicine also they mixture these 3 sources. За ингээд Зурхайн Тэжээхүй ухаан хоёулаа энэ 3 их сурвалжаас татсан байдаг. Also there's come from like Mongolia and the Turkestan, I think. За ингээд Монгол Туркестанаас гаралтай бас нэг хэсэг бий. Small nations, but those is very small fraction. За маш тэр бол маш бага хэсгийг эзэлдэг. More is this more fragment, small fragment. 자시지리. Yeah. 야. 다그 볶음한 거 여름 나오지 지나. 담보 사와당, 모와당, 띠바당, 만바상마 더 찍반다오리. If we look at astrology, there is oracles and there is medical doctors, and then the astrologists combined together.
마체슈 남는 맹 одоо юм нэгдмэл байдаг. 마체슈다 지금 발제를 Энэ хоёрыг одоо 속당부 салгаж ойлгож болохгүй. Зурхаач эмч 당부 хоёрыг 따라서 콩라고 있는 남는 그 뭔가 상마다는 지금 봐라. As far as my observation, that за ингээ миний if ажигласнаар we бол look closely, any other cultures also is similar of that. за ингээд бусад өөр соёл иргэншилт ч бас тиймэрхүү зүйлс байдаг юм байлээ. 랑숑 감라 가오요리 랑숑 감그 니바대양 이치고요리 사치메 롱종와다소라 왕지른 칸갈 하리 용카야 도미칠그나라 상마기 이치고요리 텔라테니야 몰라 하지그 하그 롱탄니 다스볼라 안다고그리 디다디 만줄라서 제야 땅가라서 담랑 찌그 링니지리 볼라양 띠링니 그 차시도 찰감이 봐 차당 요래. As far as if we look at every culture, everyone have a big relationship with nature. За ингээд улс үндэстэн болгоныг хараад байхад also everybody believes someday hidden power such as God or anything to control this эмчилгээ энэ өвчин эмгэг түүнийг илэршүүлэх тал нь одоо ингээд тэнгэр бурхан одоо тийм далдын хүчний эрхэнд байдаг. Тийм зүйлтэй холбогдож ингэж эмчилтгээ гэж үздэг. 봉기출게 나올라다 내가 망가 정양 요리 티가 정양 요리 다다서 람바진도 지금 봉기르게 정도 니 하장게 짐직당 땅자 보강지 요 말이든 단다게 유기 요반다고 지금나 지금 망타초지도 so that's the both medicine and astrology both originally come from the Tibet as a born tradition. Even I never extensively searched, but it is definitely there. Tani namba ke chu pola tarni zongte nambi zongli nang lola tanda ke mansian la so mambo ji yore tayin di deso ge jipa zongni bien kan de bok ngakba de so cha da yore rapshong ge nang de 나 지금 멤버들이 되니까 녀녀리 망체슈도 복 나바다 소고 나가당 나가만니까 되는 나가당 만니까 냠도 종들이니 비용. Okay. As soon as that's Tibetan Buddhism flourished in Tibet, and at the same time the medicine and these things also come together through the Ngakpas. Not so much with ordained monastic people, more likely the Ngakpas. Ngakpa means the lay religious practitioners. Ингээд дэлгэрснээс хойш ингээд ламнаар одоо лам бус эгэл хүмүүсээс одоо тийм гардаг man ngoni yang main baga di na chokla ten ju thabla so patana ji shong. So for instance sometimes the medicine is through the mantra заримдаа ингэж янз янзын тарнаар эмчлэх байдаг and heal other people's problems, and sometimes with the productions through the like writing mantras written and the shapes and characters based on calculation and also sometimes the substance not like medicine eaten, but there is substance keep with the body. Босч хэрэглэх зэрэгээр янз янзаар таны рембавинда гале жигжон дикавла вог равшон чакаг манлабду тагэ бог равшон гэдэг танганала мантарни бог равшон гэдэг танд та мамба мамбу чонд and slowly then the monastic community also learned medicine ажмар ингээд одоо лам also this is ламнарын нийгэмлэг одоо лам хуврах хүмүүс бас тэр эмчилгээ
Тэжээхүй ухаанд ингээд маш өвтөрхий болж ирсэн. ngabji ngun la ya mamba dang siba yana nyangna rapshong ri yana ngaba ri masir chimi chod tanda go mamba dang ra ndi siba de shen de nyang nyong ri. In the past, either if as long as the medicine doctors, then either ngapa or ardent За дээр үед бол одоо тэр эмч хүн гар хүн байна уу, лам хүн байна уу? Тижини таны ло ngabji nalong dalog la ta makashi masir chima ko ngaba yang main barap shong main ba masir chima ta so go man lob ji ngo samdu. Tijini kare de go tanda lo nishi nalong dela shendni janjira chimbo thebni ngaba dang rapshong mayin ba ga memba ta ngaba dang rapshong ga changthal li jang gar. Okay, in only 50 years there is increase the medical doctors in the lay community, and especially in the 20 years more increase that. So now today is the lay community medical doctors number is much more than monastic. За 50 жилийн дотор тандаа рапшон гэдэг санг мамбаа ёри ngobi гэдэг мамбаа камуни табард жинма чабаji ёри. Тэрснэ одоогоор бол энэ лам хүмүүсээс хар хүмүүс нь илүү эмч байхаар болсон. Ngapa doctors still exist as same as before. Та рапшон ngapa энэ зондэн ко чулигдан 제바가 аманти니까 임바 저자리. So as long as they are either ordered monk or ngapa, then is the either astrology or medicine. They always related with integrated with religion. За ингээд хар байна уу, лам байна уу? Тэнд чулуун дөрвэж энэ зондэ ялгаагүй ер нь бол тэдний Зурхайн шашин хоёр бол арцаагүй холбоотой явж ирсэн. Тэсола 롱양 제거가 요래 드그제양 담보 요래 참 답자참 담보 요래. As long as you are the religious practitioner, then you always have to, if you medical doctor, you have to receive the medicine Buddha empowerment, and then you have to have some regulations you have to follow. Одоо тийм эмч хүн байгаа бол та гарцаагүй одоо Манал Бурханы хүрсэн байх юм ба типан юм ба танажиг эндигээ цаадуу шүн томбог цалав ягни 랍숑가 нагны 양 거지 렌탕단 바 조금 팀통 진사 단다지 착해요. Even as the monastic community, if someone knows someone is a medical doctor and at the same time is astrology, and then is quite highest considered stature. Зурхайн мэддэг тэгээд бас эмчгийн мэдлэгтэй анхаахын мэдлэгтэй байх юм бол энэ бол хамгийн дээд зэрэг чүлэг сапсиадан дамцглаас бат тамбу지니 중고야당 다니 페나 만주 도진다고 있나 살만주 도진나 동부 도위 아니르캅 있나다 다니 트위 아니르캅 샤르위 아니르캅 다니 만 요르위 아니르캅 만 요르 트비 아니르캅 니 zonte 리리리리전데 chulki chokatam reni 상지당 상주 생활 남짐든니 담자 몰람 따고 ngagton semjanla phambership ba molam yang tab tanaji goji. As far as that kind of the medical practitioners, then they have to always follow the religion, the laws, and the time, and when you collect this medicine substance or everything have a rules and regulations. Always prayers and all combined together. Зурхаач байх юм бол за одоо тухайн гормал юм хүм бүх хэрэгтэй юмаа цуглуулах олох тэдгээр зүйлтэй думбадан танаг дамбуу юу бадан тэгээд огни ансар тооллыг царношон инди эмжижиг энэ юундэ хачанг мөрдөг боожигна жанла ноба жинханчин
Tani mambana uji chakayo. So therefore, that kind of rules and regulations always combine together. So therefore, as far as you are a medical doctor, is almost no chance to be a bad person or like cheating. Yeah, that's almost no chance. It's not only by self, but also the community is always watching the one person. So the medical doctors, their rules and regulations not very easy. It's quite heavy. 통화 잠지기 칼라라과 잠지기 가시기 판토거리 저리야다 단다그 따바당 이치 제거요래 만 잠득 많이 봐 리드 잠득 많이 봐 tel라 신라비인 봐 단다 인데시 제거요래 because of those all so as far as this follow the rules and regulation very strict, so therefore this kind of doctor's medicine is not just a substance medicine, but also this kind of like the blessing pill. They have blessings inside, so that's why it's quite special than any other medicine. Зөвхөн одоо эмийн ургамал тийм бодисоос утсан эм байхаар зогсохгүй бас мөн одоо адисттай тийм шидтэй эм үрэл байх нь бий. I have to survive with him and 24/7. Tani pena manjing nangda mambe pichu tongji jalak jing nangda daga dujini sachaji amasanda ga njogjen dawo tang teji kaba gomig dawo ji shortong dawo tang tanda ina maudang charari jijina ramchakji gari jijina kapchum ji bab gari. At least even just some medicines or some tools or anything you cannot even put on the floor or any lower places or something you walk over or anything, get trouble, big trouble. He always said this substance is the medicine, Buddha's blessed substance, not just normal substance. And so this is follow the rules and doctrines is your holy commandments. You cannot treat them as a normal food or normal So if through the mistake some walk over or you touch it without washing hand or dirty hand or something like that, and then we have to purify very long ritual. Одоо тэр хүн энэ тан гүрэлцэхтэй одоо бохиргараар гүрэлч юм уу ямар нэгэн байдлаар дээгүүр наслах ч юм уу тийм алдаа хийсэн бол түүнийг нэмэлт шаардлагатай байдаг. Гомиг жи хорсонга янада танда идэг тазу сан таны сама жигори ти жини сама жигори чока тонда дишенлап жигори пэ царяме бажили지요. If anybody hunters or like anybody touched or somebody attached with corpse, and then you touched or you walk over or anything down, then we have to go through huge rituals of purification. Тэгээд анчин ч юм уу одоо амтны аим авдаг тийм хүн ч юм уу ямар нэгэн байдлаар одоо бохирдуулсан гэж үзэж байгаа бол маш их
одоо өргөн дэлгэр зан үйлээр түүнийг ариусгах Камбинала юна Sunam Chimboji top Yuando. зүйлсийг Namna Yuna, not Mambo Ramjin Shik Ngo Tokari, then Tanagi Chikdo. As far as the medicines inside, then you always have to treat very respectfully. And if you do that, then the belief is we are very fortunate even just medicine in the house, or even you don't take the belief is clear away many sickness. That kind of attitude to have. За ингээд энэ бол ингээд маш их өвчин зовлон хорлыг арилгаж байгаа шүү гэсэн тийм That's the doctor told when he's only 16 he has some little sickness problem, and after that the clear, and then enter his 77, never had any even fever or any cold or anything even once in his entire life. Ani tikablayan chetang pogum tosaga mandawchina нэгэмчтэр атсан хүн түүнээс хойш 77 нас хүртэл хамрын ханаад колодын чи дондрыг юм бикап дондрыг юм бикавла тарон посер анири сигчэмбо лони стартан танажагаса лагбага иона игнор. In general, people have many problems because the Tibetan, the harshness and cold, but he was in 76 still. За ингээд Түвдийн уур амьсгал маш хүйтэн байдгаас маш эрсдэс уур амьсгалтай байдгаас өвчин хүрэх нь хүмүүс их байдаг. Гэвч тэр 76 настайдаа гэхэд маш тийм эрүүл чирэг байдаг байсан. Тага та коран ngо시 тобо лама лами лама лас багирген гирген лас yang dong xian na ma thara mangbo ji xian ni da ngarang tu taba dang tam tu zhong yanpang ge sim jiang da di mo xian la pan ji to ji da di na dan da man ji na rang ge bo dang da cha kare de ni korang ge da tong. He always say because he's like this because of the medicines bless him. So тэр тэгээд өөрөөр тэр байж байгаа тэр эрүүл чирэг байдлыг би бол 16 настайдаа ингээд өвчин хүрээд нэг маш эцэсттэй юм ууснаас хойш юм болсон юм а гэж ингэж тайлбарладаг. Таны тадаг мантаяда yang napa ji yin ni zong de chetu ni chitaw yala ngar so me ba ji. Also given medicines others, as far as the medical doctor, there is no rest almost 24/7. Jamba ji na tha ji ndu di kat dang da nyam de na pa kat ko da nyam de ji la ro ba ji go go ji na tha chap chin di nya da na ya lang ya de. As far as someone is sick or needed anything, doesn't matter you are asleep or whatever, you have to get the team эмч зурхай тийм хүн чорон пахсон гэнэ доо юм над мацар бод ман жугоо дэж дайлт ч ингээд also they say хүнд туслахад бэлэн тийм байдалтай байдаг. A sick person, doesn't matter is a murder of your father, and still you have to одоо ингээд өвдөхөд та ундч гин үү ядарч гин үү шүүн байна уу ман жигтэй юм туслах хэрэгтэй байдаг. 저런 거 더워이나 таны юм хийсэн байна уу таны эцгийг алсан хүн байна уу 나바지 yenni zongde 콩 상지라 만지라미 어들장 차다 요리 상지나 만지라미 뻐근다고 차다 요리 시 차다 요리 특수사리 텔랍스여 지고 그리스 단달라베도 doesn't matter it is your murder of your relatives or your enemy or they are poor or rich. The matter is as far as they need medicine, that means you are the таны дайсан байна уу ямар танд муу юм хийсэн байна хамаагүй тэдэнд have the connection with medicine Buddha and you are children of the medicine Buddha. They have that attitude.
одоо ийм хэрэгтэй л байгуул Мами дамжин давлаабна датараа чиг Манал Бурханы яаж туслах байсан туслах ёстой гэсэн сэтлийг одоо баримтжиж авах хэрэгтэй. Тийм сэтэл зөвлөөр хандсан. Mayas over the doctor, then too many, so maybe we're not going to details. Нийгэмд гадны юм талаапи. Одоо марам тийм хүмүүсийн одоо манди цонди чаалгала наба цамаад маш олон учраас тэр бүхнийг бүгдийн цонди жалган юм 괜찮아서 말이에요. So my teacher say where once the doctors become a business person and the medicine is something to sell, then the who buy the medicine people are just customers. За ингээд хэрвээ эмч хүн ингээд бизнесмен болоод ирэх юм бол түүний эм нь одоо түүний зарж байгаа бүтээгдэхүүн одоо өвчтнүүд нь түүний үйлчлүүлэгч болон murders of the sick people. Мамба지 энэ юундэ гади юм цонжинян гэмэдэни корон гэтэ баймас би тамдэр. Тэгээд эмич нь авч чадахгүй хүн өнгөрөх юм бол та өвчтөй хүнийг даасан хэрэгтэй. Корон мандаа уувайна каптела памжирчу инди мамабочиг додонтанда ди маньон кандаа танажан юамар. Кашига мадрев такари кашига шарев так. 근데 가시기 배자식 일했다 그랬다. 가tur잖아. 최우최우째 총총총총자 야마도. 인증만 이거 인데 만공 첨보지 인디다 뒤름 받은 게 받을 롱고 말이라. When he doing the medicine treatment, that time is everybody quite poor, so not everybody have anything to give. So there is no price or anything. Some people just give piece of butter, some people give piece of meat. Some people have little money, some people have nothing. So he just did that. Өндөг оточ хүн байсан. Бэнэ ман томби нэркап тэлаа. За тэр хүн одоо аюул хүнийг эмчилж яхад ер нь тэдгээр эмчилж байгаа хүмүүст бол тийм өргөл наачаад зэглэрд ламсан цагаан руу тэрийн байдаг. Тийм баг тандаг манча жигорм даучиг инна ло 총총 다오 인 다다솔라 참바지 쇼정나 람상 зэгдэр чагаягман түүний 77 настай хүний түүхийг ярьсан тэр өөрийнх нь багш байсан юм шиг байна. And the long term is not something you quickly recover. So therefore he doesn't want to do anything temporarily relieve painkillers or those things. За ингээд төр зөөр өвчин намдах тийм юм бол тэр бараг хэрэгэлдэг. Зэнжөөг мань бэман буюуари үзэрмэн юурав. Наса зэгзэр чагаала бэмасаа би өвчнийх нь яг үнсийг нь олохыг энэ одоо шиндэ нийжанда өтөг тавдаг намбадас бол нёнён чаяамаад сэйнэн дандаа ламсан зэгзэр чагаага мань тата жилэгсэр ёмари. Бобаг мамба гамба касала мду. There's many medicines kind of like drug, kind of the painkiller like that things, but this one hardly any go unless you have a really big problem. За ингээд одоо ихэнх эмнүүд өвчин намдаах ийм одоо хүчтэй тийм намдагч одоо тийм эмнүүд байдаг. Өөр нэг ноцтой хэрэгэл биш бол тийм хүү юм бол гомчсон юу, симна лама юу. 검초고 тийм хүчтэй юм бол 요다디 저기 저런 것만 가리지나 바 어즈bun이 흥건답성나 다 양판글리가 인 뜨나서 Yeah, so the teacher always say as long as you have the faith in the Buddha and faith in the medicine, then doesn't matter whatever you feel, it will have benefits. But if you don't have those, then сүжиг байгаа бол одоо хамгийн гол нь сүжиглж чадж байгаа бол хамгийн чухал зүйл гэж хэлдэг. So also if you do sacrifice as much as you sacrifice for the
the sick people, and as much as you hardships go through, that much benefit to them too. За ингээд одоо юм ч Хотонари тэнди кантар яна вок мангал сурта. аль болох их өөрийгөө одоо ингээд золион бусдын төлөө аль болох их өөрийгөө үл хайхан төдий чинээ их амжилтанд хүрдэг гэж children all is really unique. Хатог бог ман жонсаг空到жана дадаг даас ягэр танглаглаас ба тэний жон яар. Нилийн өөр зарчим байна. The source where it come from is as we said India, China and Tajik. Таг мангчэ чуд манлама тимбисти юм ямарите одоо Тэжээхүй филм автимби майо систем байтне лого 요리데 연낭 만 인니 zonde 스티담 지라지긴 바래. So therefore there is some astrologies without medicine, yes, but there is no Зурхайн хонтой холбоогүй тийм ангаахын эм там бол бас байх нь байдаг. 가리데고나 ngaranсог. Гэхдээ ер нь бол одоо зурхайтай холбогдож одоо ингэж зэрэгцэж явдаг. Man фьяба иннаандра. Тагэр мангалгалин man вижурва иннаандра. Напала таксе тонжу иннаандра. Тагэр напала ман тонтан иннаандра. Кантар яно 참마드 스티그강니 디초드 니젠직 담드와 요래. So because of that, because how you collect medicine, how you prepare, how to you give them, and all of them there is a time, everything, right time. За ингээд эмээ хэрхэн бэлтэх үү, яаж бэлтэх үү, хизээ бэлтэх үү. Энэ бүхэн бол одоо тэр tapes nangarat mangал ховчижиг гуна тамбу ховчижиг дицод гэж хоорондоо заавал тэгээ заркам чойжоо яхоо жигла стени тини моделата мангун ялас хотнари. So therefore anything we do we have to check at the right day, right time. Тийм учраас бидний хийж байгаа юм болгоно одоо тэгээ ман төвийн нэрхтэй юм цагийн зүг байна уу гэж дандаа ингэж шалгаж явах хэрэгтэй. Талума лума төвийн нэрхтэй дангулума кая чигэё бигада лума төвийн нэрхтэй юари тэгээ метод төвийн нэрхтэй юари риу төвийн нэрхтэй риу пап төвийн нэрхтэй юари тани тавар ман коийн нэрхтэй юари кандан кан янаян 참마라 디토 상마 디토 야보 지고니 답살니 티니만 로고 요리. You have the different times for collecting the leaves or herbs, leaves or the flowers or the seed of flowers or the root of the flower or all of them. You have different times, right times. Tani man Jordi nirkab na wina. Tana man sama ti taga man Jorwa jedi nirkab na wina yang sama la. As also, and you make the medicine put together and mix in all of them also have a different the certain times they have to look for. Otani Nepal-аас тааж гавлаа TV камним юм астралаас гоцамаад стата дигитазо тангана ту дицгшээ данта сондаг юмари те индигитазо те артидам дэрдэ ёр. When you check in the polls also have different seasons and within the different seasons and everything the result different the signs different. За судас байхад ч гэсэн одоо ямар уйлал байна гэдэг. Тэгээс маань тон юм нэркэп давжигина даа навдат тэнцэмлаас батаани дицуд гандан ган за гандан ган нима гандан ган лате маань дтангна пантхори зарянда ласба тэян стидам юм кэнжигинда ёо. When you given the medicine also then you have to which days and which date and which time. Ингээд эм өгтөө одоо яг аль өдөр аль цагт ингэж яах вэ? Өгөх вэ? Аль өдөр өгөх вэ? Одоо манчин гэбийн нэркэ жадгад манчин уби карма замбодан яа манчин мачгбаг тасон ёо. So there is sometimes it's good day to do this, but sometimes today we shouldn't do this.
За ингээд зарим өдөр бол энэ хүртэхэд Танаа юм зэг бол ахтар кэж юуна да чага кэж юуна уйна янда. Зэг бол мибдан жож янда. Тэсо цангмалаа 망치와데 라니스 제데진도 단다 요래 당 띵커 그 아양처 그 아양담들어 아양담 서치 그 고네스트 트레가 요래. Okay, so that's also a new treatment. You know, you cut in the there is cut in the veins and blood out. And many other treatments. All of them you have to check with the Korolagni where is now today. This also according to culture is Зурхайн одоо зөв тооцоолол хэрэгтэй байдаг. Hanus, vows, which day and which, yeah, there's many things you have to check. 어네. 다들 만티니까 갑자기 담이 바리에 주잖아. Одоо тооцоолж So ингэж therefore I am байж ш. saying, you know, like the astrology and medicine is kind of inseparable as far as the Tibetan. За зурхаа болон энэ 만바이나 티시고 그래. 디바이나 마이시고 디바미. Нягт холбоотой. If you want to be a very good doctor of Tibetan doctor, then you must know astrology as well. За ингээд төвдөд сайн эмч болё гэх юм бол зурхаа мэддэг байх хэрэгтэй. Та бог регион гналола на нgamу бена донгтаминнанда ичэнямбаиннанда тсуна цами налола 지금 어디도 제속당 지금 거기 요리 답변나 나와금 페트브스 존다와 당 디스크 문제바가 가디 나오데르 되고나 디르스야 나와라스과 저 정말도 나니 나모니가나 요요 바지리. Okay, these astrologies and calculations, they are very long before Tibetans has. За зурхайн тооцоолол одоо эртний эртнээс одоо төвдөд билэрсэн зүйл явжээ. таны нангаарда бөнгөчлөг таны намбичлөг тарны чүлэг регион крематана гэж. So the process what I said, you know, always first from the Bon tradition and then За ингээд үйл явц нь бол эхэндээ ингээд бон ёсноос religion bought this knowledge. Татирэг дэмби кавла жару шашнаас гаралтайгаар ингээд жару сонзангам бог томони вияин лапиор. Чигдэ тана баярны 정조리. чигдэ тана 그 жанагны 정조리. 커랑 니가 그 리정만 보지 본라 그래 용요리. The Tongtanga Bokin, he married two wives. One come from Nepal, one come from China. So they not just married those, but they bought many knowledges and combined in Tibet. 이 토락서 본 코요발라 자카르 자나가 따지가 ингээд хятадаас одоо би яг сонсонгүй and written very clearly that China, India, and Tajik teachings. 어때그 одоо хятадаас 합숙대 장니 자나가니 MG가 자가니 MG가 단단이다. тэгээд тэндээс MG царапдан хятадаас маш их одоо мэдлэгийг одоо тэр замаар үйлчилсэн юм аа. Doctors from India and За China, тэгээд энэ Tajik, and they studied. Эмчнараас ингээд маш их нөлөө орж ирсэн. Бог ngaryuk манчинерката 판섬 쪽과당 마탕 카공 다오지니 다 판섬 쪽과 착성하래. So the Tibetans always had the medicine, but they also bring others medicine. So then За төвдөд өөрсдөө юм хийдэг байсан. Төдийгүй гаднаас мөн айгүй янз бүрийн эмийг оруулж ирсэн. That time, the most famous doctor in Tibetan, Hатog Rigzin Chэнbo. Тэр үеийн төвдийн хамгийн алдартай докторыг Хатог Rigzin Chэнbo гэдэг байсан. This Rigzin Chэнbo had two. One is the early one, and one is the later one.
혼이 첨지다 찌그리 명이 찌그리 их 야와야 хоёр 찌그리 байдаг. 나오요. Or they are both is one family land and the same name. Хоёулаа Only difference is the нэг one is early, one is удам late. ухсанаас 다 хайртай. 쿠감니가는 다 адилхан 마마보 нэртэй 지르니 хоёр хүн. 망근 든다랑 뜻탑이요. 디감니. 어야. Even the early one time, he made many medical doctrines and he made many medical schools. 그럼 제바니 감니가는 그 볼라. Эрт цагт одоо маш олон 제바리. 그럼 제바가 감니가는 эмчилгээнээс 볼라 гадна 망근 эмнэлэг 뜻탑이요. байгуулж исэн хүн юм байна. This is the 8th century when they medical schools. За ингээд анхны таны жагарны анхны сургууль 8 дугаар зууны үед өсчихсэн байна. 망조 망보 볼라 게리거리. 지금칸도 갑때 디랍 제바가 소본 침보 다 보고 로다와 당미 특전다고 미루다나리. That time they translated many medicine doctrines from India. За тэр So үед that who тэд одоо translated энэ is тэдээс the их олон most эмийн current сүтрийг translator орчуулж of the исэн байна. Medotana. 어따리 또니 자가니 만지르 자나가니 만 망보지르 다그 인토연단 공부 공부 단단가나서 그 공부될 때도라 다 만티그 롭다 망보직 다른 때마다 만티그 롭다 되는 전다당 탈신바 치타대양 차대요바 근데 지요 정차 정화가 정차 차대요바 Tövdän Gombo old one, he did that in Gombo place. He made a medical school and there's a levels of medical study. За ингээд Төвдэн Гомбо гэдэг тэр анхны эмч таны зонде бог мэнд тийм одоо намын анхны чирэг дамжуулаад сургуулийг байгуулж маш олон Since then, the Tibetan medicine becomes integrated of the Buddhism. 상지의 초종라 가르디나 들어가는 롱만지지요 와리 님도 제치로와 당 새로 담바 라서바 도 망부가 나로라 망거종 망부 동거요. In Buddhism, there is a medicine paths in the Vinaya, and also do Jeshirova also have some medicine. за буддийн шашин байна ясанд And in many other sutras also эмийн have ухаан нас medical жоохон бас орсон байдаг. таны жидига наалгола тижин корлу наалгола ёр. As far as concerned, the Tantra, then in the Kalachara have medicine. За ингээд дандрын ясанд бол нямар тагыта дабакабьяк наалгола дэт манжи жижига Зурхайн ёр тэлэ дэт манжи жилон сэндэни нямабори. Karjı şudogina. 갑짓 Kabjet müşiyete dogita. 르비치 보jet Mahtuk girmiş. 삽jet 양나 쳐들 삽jet 출고 jet As far as the Nyingma tradition, that's a Tantra, that's the 8th deity called Нямаагийн Karjya. орсол In there some medicine terms. Нямаагийн орсолын одоо тэрний ясан 체랑 보용할 그탑 단다 одоо 8 응아가 요아리 당연한 요아리 만 요아리 Найман 요아리 ядуу бурхан 단다 그 당망보 yung 괜찮아 эмчилгээтэй For the холбоотой 8 which ядуу means бурхан байдаг байна. nectar of the four medicine and mainly focus long life, and you have long life prayer, meditation, and some substance you can make. За ингээд одоо 어떤 наслуулах эм 자가는 이제 үрээс 만 될라 за тэгээд бэлсэлгэл 된 간그 단다가 одоо 송 요아리 харин энэ бүхнийг 혹은 одоо 다른 ингэж 송이 нэгтгэж 된 칸 요아리 다 단다가 가르디나 자가 нэгтгэн одоо ингэж гүйцэтгэдэг. 망보고 송 요아리 As far as come from the Indian masters, the Nangajona and Indian master. Kasenko. 다티미도 두죠 쇼쇼도 시야야다 마도 망가 남당 공차게 저 시고 좀 말어 왔다 놓지 Nangajona Minyosu. All the Minyo. Jitut. 소건 파클 마클 Oh, the 아쇼 흐라진 Tagayang. 다야 Oh, okay, Tagayang. Tagayang, I'm not sure how to say Sanskrit. Okay. 어야 다좀 그때 까불
그 정착이 민단의 로본착이 망체가 리리리 인돈 거디 다도 빼망보리 뒤통하나 요마. Yeah, so you know, we no time to all of them. Yeah, the names of. За энэ түүхийг одоо ингээд нэг бүрчлэн ингэж ярих цаг үдэн байхгүй. Tani ta ngaran so ga tijin khorlo pola journey zong de ta tijin khorlo ga sikjin de pola shenden jang chenbo chasong wa. So after we translated the Kalachara Tantra, then this impact of the Kalachara Tantra is huge. За ингээд цагийн хүртний дандрын сургаал орчуулагдсанаас хойш түүний нөлөө бол асар их болсон байна. Тэгээд хагбар да стила та жиг цаамаа гэ динхөрлөг диядаг таасоо жиг 용서 딱바당 цаамаа гэ навар гомба 이치 쉐사 자치를 필요용 간다나 지금 용서 첩용 간다나 지금. Especially the Kalachara astrology becomes very ялангуяа цагийн and everybody trust and цагийн хүртний зурхайн бол ялангуяа маш намла нэрдэ өргөн хэрэглэгдэх бол хүмүүс сүлжиг төрүүлэх нь мөгөдөг буйнаанда мөгө симкаминаанда сарлон тэглэлээс ба лидан тэгээ симкаминаанда та пастор 띵장 전종 임바도 다 띠진 콜루나라 신된 약사로 동기요. So that is very clearly taught in Kalachara Tantra. That's also external the universe and the internal our body. За ингээд цагийн хүртний дандрын сургаал болоод ингээд гадаад савын ертөнц дотоод шимийн ертөнц одоо ямар холбоотой гараг ирэхс тэрийг бол тэдгээр зүйлийг маш дэлгэрэнгүй танилцуулсан байдаг. Таны ятохсарма юндан гомбо зэргожо тикамни та бог манла 신든이 장제로 첨보 해비요리. 제로 첨보 해비야도 다 용쌈 tani tam risha la sokpa tang chi tang cha ta lobjong yin kan shin de yang mang bo cha during the Yetoyondang Gombo, the late one, and his time is increased, the more commentaries and treatment is more extensive. хоёр дахь Юндон гомбогийн үед нь бол маш олон одоо эмийн судруу бичигдсэн. Тэгээд ятог няма Юндон гомбодын чон эдийн давчгина шатан кашиори инна양 та парчир жило 든지압 자치나 단다리. So the last many people different arguments, but mostly believe that maybe in 8th century, early one, early one, the Ngamo. Yes, the not late, sorry, the earlier one. That Sarmaba Yundan Gumbo Nauchina, the Sarma Yundan Gumboyana, Etonia, Nyangma Yundan Gumbo Mergiti. The early one is the same family. The Yotosangu Jipadela, Mamba Shendanijan, Mambo Shoni, Tamatanji, Tarpiji, Shendanijan. Ottom ухаанаас гаралтай Юндон гомбо гэдэг хоёр хүн байсан байна. And they increased the medicine system. Чигжина лох чигтон хага консу мангу жибачаа. Энэ хоёр хүн бол ингээд it looks like about 1,000 years they never had broken their family lineage. Анхаагийн мamba юндын Тэжээхүй ухааны хөгжилд бол асар бүрэг гүйцэтгэсэн хоёр хүн. Believes their family land. За тэдний одоо тэр дамжлага бол хизээч тасраагүй явж байгаа. Танаг моцон чиг жибаг лох чигтон бард ман ригчи канден тавидади
달필 제 첨부 지정권 대양 잠랑은 현대냐 공부차다 요새. So this is very real, like one family that long time. За ингээд нэг хэрвэл нэг удам medicine. ийм олон та партитана юаре гикаж ийм олон үеэр ингэж уламжилж явах нь маш ховор байдаг. So if we say there is others that have done like this, if we claim that perhaps we can't find much. Хатог Ринбүчигийн кардан төвөгчиглаа. Карэдина Германдан ина. Германдан поманиркала чабрачана чиндуси. Дасачи зогмадас. Андасачана окунда мандасачана окази танда икачатисон. Ринбүчигийн танда икачатисон. So Khatog Rinpoche asking me and the Chinese medicine, traditional medicine and Tibetan medicine, what is they commonly sharing and what is not sharing commonly? За төвд ийм хятадын хоёр нийтлэг тал юу вэ? Нийтлэг ус тал юу вэ? Тэсо стачиг тогбаг нанга цалав тогбажи бандав яна та парчер жанагалыг сортан дав юарис. Тогбаче тангони. For instance, if we check in the pores is similar of they both. Яна танита манг чутабдан tablam gu mang ta man khorang gu ni jutab gu man zortang gu ina drug maris. So then the treatment and how to make the medicine not same. За ингээд эмчилгээ янак man the mang cheshu the degdang julboni kamato man shi the nyonyo. Medicine, the Chinese traditional medicine is either pear or the raw medicines to bowl, but they don't have much powders. Tinang chinanga kulnin 통해 ata 식침보리. Одоо хятадын бол голдуу одоо шахмал юм байдаг. 봄만 그나라라 kulni 탕거르기 어려워. 탕거르기 있다나 이거지 그만 또 신den자 뇽뇽이. Tibetan has abolished medicines, but they are very rare. За 나가 리그 송당 뜨니 다 망그 니바듬 조보 통고사 갈레 통고사 단다 그 어릭 망보지 요리 더 만당 대그 탕차가 요로 할보 만시 할보 섬그 단다 그 동당대 라가 요. So that's the some clans they have to be slowly cure, some is have to fastly cure. So therefore how to you treat is very differently. Tandi mang division daw chige niana yang dasa yang yore tene mandasa shindani jang mangbori mang dibkha yore ba dibkan man riri ge dibkan daw ina. What the medicines substance mixed together, there is some similarity, but there's mostly it's not same. За ямар ургамалтай холбоотой зарман гүшиг daw ina. Mang chha jikko jawnika gana manyan bag sarman to chibal yung the most of the herbs it seems like they both consider the medicine. За ингээд хоёулаа түүх хятад хоёулаа одоо энэ ургамлыг одоо энийхээ инна yang ta bod division daw mang division ng penji diorwa ponda oyena ta perna thorgang me rikala chia ge mando tanda sacharangla to yoba indigita to mangbori. So for instance, what is make the medicine is Tibetans have a lot of herbs grow on the high level, high altitude. Ani mache yud sawa tang loma tang dongmu tang metok tinang ge metok bechu tong kan de shin den jang mangbo pog manganala metok bechu tong ga shin mangbo. The root and then the trunk and the flower. The Tibetan have much more flower. Janaka manganala хятадууд sawa tang jiwa de shin den jang mangbo ji. Одоо ургамлын их бие үндсийг нэг хэрэглэдэг бол төвд бол цэцгийг нэг хэрэглэдэг. Тий мангбори. Кораника та мангн용 да удэрнэ тий мангбори.
나도 지상다 복경을 잡은 팽이 요르고 더니 양 답쇼도 만다와 그쇼가 망궁원이 봄만 나로라 때리면 망보리 도 그만 rinpoche 그만 떠나 신된 양 망보지리 Tibetan medicine have a lot of like stones and jewels and those things lots. За төвдэн Germanala mewa maride yenang pichu tonga nyonyo. Эртний чулуу In Chinese medical system, you have those things, but it's not too much using. за хятад эмэнд тэдгээр нь German ganaala бас найрлах байх нь байдаг бол 다 냐다 오당 득반다 오당 단다 그렇게 동지의 신된 양 망보리. In Chinese medicine, many types of meat and especially the seafood meat and these things a lot. хятад эмэнд одоо янз бүрийн Yes, the animals product. ялангуяа далайн ангаартай 봄만 ganaala 속착 그렇게 요다 요리잖아. 얘는 속착 그렇게 릭서라 동야도 뇽뇽리. So in Tibetan medical system, there is suggest that animal product, but the customly not too much use it. За ингээд төвд эмэнд бол амтны гаралтай байдаг хэдий боловч тийм This is the ихгүй. substance medicine is differently. За ингээд эмэндээ 그거 хэрэгтэй 볶음만 уран 그나야 차치우치가 байцууд нь бас 볶음만 데라 좁톱 리지바 난지 단단하래. 볶음만라 지디니 쇼이 만지기 와래. 상가가 지디리 쇼이 만이 와래. 지지 거랑가 나나 쇼바 그만지기 와래. 다금 키바다서 냠뇽리 토바 그만지기 와래. 저거 좁톱도서 냠낭리 쇼이 만지기 와래. 기지디디 동거 무슨 거라. 다도 가가 말아. 니가 임바 놓그래. 잠바가 다 당상 참마가 이 독산 바리 될거 요래와. 니도 이 독 전진다고 특제 유지하기 그런 거 나가 파덕서 비자나리. 마도 참마다 이 독이 내인데 와. 단 전진이 감냠도 착성도 그리 삼기 요래. 다 강타리 하나. 다 지주 갑주 고탄지 어망 요래. 당상망 제주가 이당나 제두지 되나 단도. 지지리 쇼아지 요래. The Tibetans have medicines come from the Siddhas and also come from the Tantras and the Sutras. төвдийн эмнүүд нь одоо шийдтэнгүүдээс And known as the судар four дандрын classes of одоо номноос авсан тийм эм их байдаг. 다음 키바다서 냠뇽리 쇼이 만지기 요래. and also there is some medicines experientially developed. За зарим эм нь одоо туршлагаар гэж 덥덥도 따가나라 쇼이 만이. ингэж хөгжүүлж So there's some There's some Siddhas, image they had medicines come from pure vision. 다니 응거를 보치라 때도 비니. 다니 시서 때니 쇼바 때면 요. ариун үзлээс So Guru Rinpoche and so there's forth, some they, бас байдаг. they buried the treasure medicine, and then they later on they got that kind of medicine as well. За Гуру Ринпүчигийн одоо нуусан 그 그 상지 지구형 남선나 관절 나나 만 요리 단절 나나 만 망보여. бас байдаг. So if as concerns the Buddhism, you have many things in the Buddha's sculptures, but also the followers' sculptures as well. 다니 뽑아다서 그 랑금 리와지장니 쌈장나 그 떠나 그 망종 신된 양 망오리 그다도 다 자나가니 탁कर 지리장나 그 떠나 좀 차상 이게 사고다 Залгамжлагч хүмүүсийн 지금 내리다 지금 гаргаж авсан юм 자나가니 차 오답 지리장이 될 거나 네. 오답 지리니 좀 차상 마디바 지다디 스토바미바 이다디 사다 오는 뇽뇽 당원도 쇼대 Tibetans also they develop many commentaries of medicine, but we believe that some of them come from China. But today there's something definitely come from China. That kind of doctor, or this one is come from China. We can confirm that's very, very almost not seen.
지금 용 차상 지글라 지금 자, 연당 그 제민 칸 여러 Төвдүүд бас 연당 өөрсдөө 제민 имийн 칸 судар 단다 зөндөө гут бохтан маа хийсэн байдаг. 단다 сам Одоо Хятадаас одоо үед бол Seems бид like there аль is нь nothing, Хятадаас орж ирсэн standing by гэдгийг itself тогтооход ингээд and амархан not болсон. exist. 자갈님 제바가 만다 소시에 양로 제발라서 만 망보지도 다 거란도 응급지니 다가랑 됐다 요리 Come from India and the medicines still they exist by itself. 다그 자나당 사차샤님 제바다 망체시도 Энтгэгээс орж ирсэн юм ам 제와 소인나다 복 키워도 담바 있는데 디나가 파티 살송하리 다그 지가 상마도 하탐 차탐 착송하리다 Come from other countries, there seems like no is integrated Tibetans commentaries and those things, so they don't have separately. 단다 이다디 소소 이다디 에와 이다디 단디난 그 마종 디난 그 답변나 자나님 지피만 당 복만니까 에와 지다디 소소 지고는 갈리카보리 참만데 살송하리 Nor is everything integrated, so it's very difficult to separate it. За одоо ингээд орчин үед бол бүгдээр хоорондоо холилдчихсан учраас яг аль нь аль болохыг салгаж ингэж мэдхэд бас амаргүй болсон. So yeah, so now I said going to say maybe what the doctrine's differences. 그 만바 가르되고 누구 단에나 담당 За 첨다고 одоо 있나 имийн 자나가 судрууд 담당 хоорондоо ямар 있나 만비 합시야 된다디 그냥 복 만바도 그걸 합시야당 다운다고 요시 그 엄마이나 자나가 그정나니나 만바들라 배 첨담부 용케 단다지리 So as far as we concern the Chinese medicine system, they don't have like holy samaya or so-called holy samaya. За Хятад Holy имийн means samaya. Don't have имийн like that ёсонд бол aspiration, одоо but they тийм have ариун still they самая, have ариун some тангараг kind of гэсэн юм бол rules байдаггүй. and some advice for the medical doctors. Одоо анагаахын эмч нарын одоо зөвлөгөө болчлон байдаг. Seems okay. Okay. 어디서 야고도 거기도 다티서 양 랩송에 So you 어요살이 다잖아 당가랑 소금 봄만당 뛰니까 놀디바 쇼 근데 샤쇼그래 애들 얘기 좀 받담지게 다 쇼좀 잡을 담지에 담아도 ngụtde có cái chỉ chẳng thao bằng mason. So if the time is quite right, in so we did only just like finger points and so direction. 나랑 ngụtde 참마다 집디 느낌 달라. За ингээд цаг Аян авчлаа гэхдээ биднээс ярих юм чухал төдийлээ бид ярьж амжлаа. 그래는 지금 디탁니가 타서 참마가 단다 가리지네 삼다리 비자가 또다 그냥 또 맞다. 단다지 나랑 남진 단다지인데요. I always have this problem is go extremes, sometimes too much details and then go extreme and sometimes too brief, so then people didn't understood. За ингээд би заримдаа ингээд хитрхи дэлгэрэнгүй яриад амжилттай заримдаа хитрхи тавчлан яриад хүмүүс ойлголт тэмтэй хүн. Okay, now if you have any questions we can try. За ингээд асуух асуулт болон нилэн тавсангари тамаатах жаамын доо. Тэгэнсэн. Yeah. The first online question is there a direct connection with how astrology affects the body and the health? You talked about astrology as connected to За эхний асуултын Зурхайн яг хүний биед яаж нөлөөлөх юм бэ? Does it have a connection with the health in the body? Okay, so
Стиг тэгээд такара лупола пагночч имжон конре тэгээд чүдэгэрци ярмандана стинемдэр районрэ зэдан луполамдэр район сэрзэж маашат тааж амбузгс. 어떠냐? 리볼람드다 유대요. 나랑 그 띠트 저그 값그 저 아야근 통치 디위에와 디위 값금 니도 감당 왕보도 차가도 디라고요 말이스. 어그 따리오 비값 그요 비값 뉴요 비값 차가 나고요 말이스. 또 상마도 스티고니 담비지다 디리가 티 다시 당다디 어디 촌다당다당다 비다 단들이 시트가 지고요리스. Of course, directly you have connection with astrology, with the body, and because 4 seasons have different people, have different mood. Mood is 4 seasons. And similarly, everything like that directly have make differences. За ингээд нөлөө нь бол шууд нөлөө. Одоо цаг удирлаас бол хүний бие шууд нөлөөлдөг. So I always everybody say that our body is made by 5 elements. That is astrology agrees, and then the medicine agrees. The astrology had different astrology also they are agreed. Тэгэхээр одоо бидний бие махбодод тохирсон тэгээд тийг нанглаадан дэг мав даатг жиг скүрэн гуцаг юари танаа жингтаа нэг хэмэнг нанглаа тивж кам юм жонас тийг таа мав даатг жиг скүрэн гуцаг юари. So then when we calculate that in astrology, there is mother and son and the enemy and friends, that kind of relationship between the elements. That is in the medicine as well, that's in astrology as well. So for instance, that the channel in the heart is everybody believe is fire elements. And the matter, the channel is in the lungs. And the kidneys is water elements. Then is earth elements is the spindle, how to say? Yeah. илүү шороо махбодтой байдаг. Okay. So then if we count that way is all of them is something to do with elements according to the elements astrology, and then also the astrology of the stars or astrology. So all of them they connect in each other. Okay. Then do you have any more questions? She has question. Is
acupuncture point system reflecting to the astrology, or astrology reflect to the human body system? Because of medicine and astrology. Okay. She's asking if the system. In Chinese, then he can answer me Tibetan. 那这样人体的那个经脉系统，或是板定，或者是可以对照那个。She's asking how the energy system integrates into the 啊， body 对， in medicine. 你说的没有错，你刚刚所提到的。 You have to say Tibetan. 好呀，실을 집인 낭 집인 제 주더리 봐. 실을 집인 낭 집인 디디 다 좋다. 실로글라 니르다 자스커도 소 요래 봐. 나는 또 먹 리라 사는 틀리었음 요래 봐. 어떤 그 다니엘라서 그 감카르마라서 그띠또또 바르스라 자리 송디가 찍바 착노고 요래. 난간 줄라 공바지기 니존테 피가 티토토 스마르고 그런 게 리봉원이 다나가 녀다 녀든 단단나서 과 정말 단 고토기 요래. So the external and internal, everything related. So therefore, if somebody yogi, they don't need even to calculate from the inside the elements, the process and everything how it's gone. Then he can guess what's happening outside. When you say this, then I remember Rinpoche's question. Oh yeah, 단단히 엄마도 란자게 또 지송. 자스티당 만 보만나 제르만이 기는 거 만다서 찍도 단다 만급 감급 그 주탑들이. 감급 그 주탑도 몰라 매와 말이. 옛날 몰라 자나가 나오진 그 지상의 당너 그까지나 자나가 나오진 그 스타그 근데 단다 그 짱내 요래와 짱내 당 주탑당 단다 그 신든이장 지상 단다 그 지바지 하나가 문제면. Okay, the other difference of the Chinese medicine and Tibetan, there's acupuncture. The acupuncture Tibetan is not exist. They has acupuncture, but Tibetan medicine they didn't develop as much as the Chinese did. So the details is different. бас нэгэн ялгаа бол зүү тавих байдаг. Төвдөд бол зүү тавилт бараг байдаггүй. So as far as I think that the acupuncture is some kind of Chinese unique. За ингээд хятад эмнэлгийн нэг өөрмөц тал бол энэ зүү юм аа зүү. 팅커라서 봐 지디다 솔아야 비아르니들 거도 남바 그 지디다 솔아 신은 그 딱바 비아르는 조주 더 보면 그 자치지 양바 석강라 요. So the Tibetan unique medicines unique is you can connect with the tantra and kalachara. That tends to really unique. Nobody has. Yeah. So only just substance on those things make distinguish as medical systems. Not that easy. Тарка. Гормол тэдгээр ямаараа бол ялгаж амаргүй юу? Та энэ та ода тартар 그 맵다 танад жанаг печүчек юм. Отори. Тато yang конгти ягныг таадон нэр. So moksa is also China have Tibetan have, but the Tibetan moksa is not same the Chinese. The Tibetan moksa is more dangerous, more scary. I'm scared. I don't really like that moksa too much. So even my teacher, my own teacher, he doesn't do that much moksa many times. Only few times he saw. Tibetans, the moksa burned completely, so that's why many people have, almost everybody has the marks.
The meta pan money is a net hajila, neither the meta made a mayon satana, yore. Some of them definitely needed the moksha that much. Manchu Kandejina, Man Kandan, German tongue, Puman tongue, he said some of them went to Chinese medicine, Tibetan medicine, science medicine, everything, cannot do anything, but then somebody did moksha, then it's getting better. So I remember my lama, he do many of the other people cannot do anything. Just do some moksha and then they cure. That's definitely not just medicine, because he's a Latin power. Pola come Ju Yori, Yanang Titang Yomari, the Jachambu Chetola, Halio, the chapter Yung and Tada Yung and the Natikang Mari. Tanam Yango Janaga and the Mita of Jutapta Yori, Yana Tang, Mita Kashi, the Jayamato, Shendani Janaka, the member Gambata, Mita Jacomo. Sanamari Madamata, Chief John, Temder. Oh, yeah, that's Temder Mipta. Yeah, same as the China has the moksha, but very, very rare and not developed as a Tibetan. It's the moksha, but okay, other question? I have a question because you mentioned about medicine Buddha. Can you ask in the microphone? So can you ask here? Oh. They can't hear online otherwise. Sorry. Right. I have a question pertaining to the medicine Buddha. According to the vow of medicine Buddha, if anyone who is deaf, blind, dumb, whatsoever, when they hear the name of medicine Buddha, they will be cured. So, what is the real interpretation of this vow? Because I believe that there are people who is deaf, dumb, they came to Өвчнөөс илэршнаа гэсэн тийм тангараг тавьсан and they hear байдаг. the medicine Buddha, but they are not cured. So, sorry if I sound so abstract. Тэгэхээр одоо ямар хүнд энэ нөлөөлөх тэр яг ямар тангараг байсан юм бэ гэсэн. Манхаг мулан там нүгнана тэг хонгомнян коалаас хотомс донана зарим хүмүүс Манал Бурханы нэрийг дуудсан ч гэсэн өвчин нэгдгийг ингээд өнгөрсөн хүмүүс байдаг. Дад ми маатган маа ёо гэж шэрхэс. Oh, Sanji Manjula, Mulam Chimbu, Journey Tabiores. So, yes, the medicine Buddha, he made aspiration drop. Perna Kongo Tanda Tamja, Oji Mamba Servata, Tandago Tanda Gorva Servala, Sopana Servata Sola, Sopatama to Chitior. Yes, he did some that aspirations and also promise. Яг тангаранаас гадна бас амжилт өгсөн. So medicine Buddha, he gained that all powers. That's already because there's all Buddha qualities already present in him. Yes, but then as how much you can connect with medicine Buddha is the individual's Яаж холбогдож одоо хэрхэн барилгахтай барилгах гэр хүчтэй байгаа хүмүүсээс
디만칸 디나 로만도 콜라톤 마톤 더 만빌리간 까야 말이다 단다가 심지엔 코란트 리겐 나빠 코란트 리겐. For instance, if the dentist, the doctor, he definitely have to be qualified or the teeth problems to fix. But the individuals, they have a karma to see this doctor or not. This many that's бүх хүнийг эдгээдэг тийм мундаг эмч байлаа гэж бодоход тухайн өвчтөн тэр эмчтэй уулзах тийм барилга ийм жишээ байдаг. 그래다 그 명권은 신선지요는 명권이 도 명는 거건데 근데 세르는 세르면 세르도 하는다. Tela karizina jirkin timdir the chasang dum go yod. Santam to be dog and do the dummer serma sir go. On the tanago, the jirkin timdir Panson Sopa go very mato. Sanji Konagum Talateni, Malatibo Maimba, Sanji Stigjang, the Tapsi to Yoma. Okay. Even he here does names still he have to have doesn't mean it's no need other conditions. So of course they have to have a condition. Otherwise not only just medicine Buddha but any other Buddha anybody cannot cure impossible to lack of the other conditions. Sanjila Dummer Seva Nipata, Takoran Tobda Yori. Yenayang Kola Fin Martin, young Kacheru. Yeah, the same as the dentist, so if you qualify, but the other side have make connection or not. Everything is conditions ready for cure. Эмчөөр хичнээн чадaltaй байлаа гэд нөгөө тал нь одоо түүнтэй холбогдох тэр барилга байхгүй бол ингээд идэх байна. Та зондон цанг шилблаас гонд яг цанга төг гоожигийн зэг та табана цэтэм тангин тасо гоовиусэр. Domestic Sanji Namlati Nipa the Yunang, Arantajan Top Samar. Yes, this is Zong as and the smarty meditation quality to record everything. All of these things you have to have the individual's own quality. So it's not possible someone have this and then you do nothing, you have nothing but a cure. That's not possible. Oh, yeah. Do you have more questions? Yes. You mentioned earlier about if you put your Tibetan medicine or something on the floor or low and step over it or don't treat it well. So now people are concerned, what do they do with their Tibetan medicine if they didn't treat it well? If it was low or on the floor, they stepped over it, what are they supposed to do? What do you mean? Earlier in the talk, he talked about his teacher teaching him that you don't put the Tibetan medicine pills, on the floor, or low to the ground, or step over it, or touch with dirty hands. Yeah. So now people are concerned if they touch their medicine with dirty hands or put them on the floor or stepped over it, what do they do to fix it? Or if they did, that happened, then what to do? Okay. Харин босоод хүмүүс яг төгөөс гоммын сатуга гоммын түмдамрэ чакати мэн зоха катамаз картевчи корсона таачи зэгонэр сокси. What I have to do, he said, you need to purify a long ritual, remember? Тэрмэн датум чэхтаны гомью хорно датум аллах варцугаг тэгжэгэн датум чагай Tumuzi kardepshon dana te tarman kile han matogon are che goner zoxi. Oh, mari. Tada mandak tangma chi ji choga yori. Yeah. Sang tongo gari, chap jango gari, daga yangcher man the shinlab gi choga the tinda di rubgo gari tanda. Yes, you have to have the rituals, you have to know the rituals of purify with water, purify with fire, and then you have to again another ritual to make blessed them.
만드디 니가 초가도 가르고 나고 제당 만도 당부 메도든 트디 니감니 드니도 드디가 초가 If you do properly, then from the beginning, when you collect the substance, that time you already start the ritual. 다베나디 사쇼 르카지가 소니 대랑 니르카니 만터게 인디나 다니다 십다라 소르마 동 스테스티 동 알아서 과터서 창마지지 다거 만터게 가르디나 카사쇼가 코르다디 산지 만지 라마라 소라타 나우탄 다거티 가르디나 만디니 잠판지 심짓 다거 나 논전 떠고 요리 다거 까창감 방어 셴용고 말이 칼라지 샤장나 정말 또리야라니 ngama teacher da na o ta chu tu stem to ka lu song ta han thong ma song da kare Okay. ta ke ngi jo. Okay, for instance, when you start collecting on to the mountain, then you want to collect the medicine herbs. You not just straight away collect. You have to do big rituals to offering local deities and for the agreements and everything. And then you collect with the mantra. Then you go first to the east side and medicine Buddha prayer, and then let him bless, and then you collect. And during the collect time also you have rules to follow. If you say something bad, words or anything, then is you mess up everything. So you have to throw away. It doesn't benefit this medicine, so you have to follow these rules. Man to ingo so me ko ma ji kha song de da ta ma de 대랑 태야 메요 데. 되게 비자가. нөлөөлдөг учраас хо ji ma ji she song la bi ni ti ka che de ko ya di. Ta de 대랑 man de na pan to sa For ma de. instance, when you are collecting that time, somebody say, somebody either real or joking or anything, say, somebody die or something like that. Then say, no, we messed up. We cannot use за this ингээд эми medicine, ураг we have to матуучих throw away. явцад хин нэгэн санамсаргүй 정말 스트레스 비치고 그래. санамсаргүй одоо 남미 버리셔 가지고 판 버리셔 тийм бүхчгэн юм уу тийм юм ярьчих юм бол юда динго тамбуте дигэнэ цэгням бий. Always when you're collecting everything, you have to pray and mean long life and healthy, blah, 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 blah. These things you have to pray and all the time. тэгэхээр одоо ингээд харин одоо тиймэрхүү зүйлийг уншиж агаад ингэж So another follow-up question. He talked about the monks practicing and the Nagpas practicing. So people are wondering if do the monks practice the teachings from Utok Ningtek, and do they do them differently? Like do the monastic doctors work differently? Карте теграб то шуанам кая тогоёнан гомбосанка man гечага нямли нада шаги нямли яси мандан зионреда yon marsi. Карте раб то шуайна. Man 그런 거니까 요 말이지. 양지 상가가 조카다고 있나 로카레. 상가가 조카다고 있나 다 랍도 쇼가 그 냠님 씨도 대당 뭐디 제거 스바레스. 또마임바 만 그런 거니지나 랍션 그 지나 그도 나고 지나 차버가 요 말이 주단 맨나 그도. The medicine itself, there's no differences. Either monastic person or lay person, but if there is some tantric rituals or something not appropriate for the monastic community, they have to avoid that. Одоо тарниар тексттэй зүйл бол арай жоохон ялгаатай. So let's say in Tibet the time is 12 o'clock is a very good time. But right now in Melbourne is 8 o'clock in the morning. Are we supposed to wait until 12 o'clock, or we supposed to start the work at 8 o'clock? So we are talking about time difference. 不同样的时间点。因为西上有一个时间，东澳就有一个时间，但是 He's asking how to practice when the time is different. So for instance, you look at the astrological beneficial time, and in India or Tibet, it's at noon. How do you know what time to practice in your own time zone? Зөв цагт дадлага хийх жишээлбэл гэж ярихад
одоо цагийн үсээр одоо яаж тооцох вэ? Энэ тэр жишээлбэл хятадд гэж яаж So different time, therefore Rinpoche is sleepy. Because I come from Europe now. Really? Ингээд цагийн бүс ялгаатаагаас болоод зарим хүмүүс юм унтаад хурцлага хийчихдэг байна. Really? So in general, you have to follow wherever you are, you follow that time. But particularly in the time, how is it calculated, the distance he didn't got time. New Zealand then you were so? Oh, really? Oh, really? That's the Secretary of State Uchaki, what Nani, what now in Bakashakatani, New Zealand, terribly sick on what now skinny in Bakashakatani country. The Kaman Yankee Tonson, Zamulan Karakar, Sichi, the Uchaki to Magri. Ta Mari. Naja penna khashuk na win na gora echa ga nang lola khati du po tam tu di te chi kan chapre yo ma ri tan de la do da yo ri te do song de da ni ni ari du jaga o ya ara dan won na pe ni dokshur ara dokshur na tan ni do jagna chokde dokshur dina ara khasan ma new york ni dokshur ma te ti ri chun yo ma ndo nam ban chu del ko jo ta de wa so shok re wa ni siko li lo shok re wa 너희 뒤통단다고 요만 너가 뭐지리 마도 알아도 거라니까 다 저 인천 거도 가지고 다 짓다나 지도 요데 지나다요 아리 삭삭니산이라고 뭐라 그 델라티도 딱 중요하지 말삼 너쇼라티도 가요 너쇼는 이쳐도 나 아연동 거리로 지나오다 참마도 아연디도 가 아야 다다 차리 그렇게 뒤에 올라다 제가 거기 적수고 다 와서 고 안하면 그렇게 소소소스투이 Oh, lasso. Yeah. Rinpoche, I think that's the last of the online questions because it's been quite long today, and also the remaining questions are extremely big topics, like could he teach all 9 termas of Kamstang Rinpoche or something? So those are huge question, and so I think we got all the short ones. Okay. 다음은 그때나 오셔 가지고 또 들어서 손으시. 그게 나 저와 총총미 그제 다 저와 진보 같이 감상 때동 그때지 ихтер마 가서 추천나와나리도 혼자라 데미 저와 진보 혹시 어레디 다니 란도디 이야기 다 감상 때동 그만 배 망보요 Бараг жижиг асуултанд хариулаад дуусчлаа. Бусад үлдсэн асуулт нь маш том сэдвийг хүндэж байгаа учраас дахиад нэг хичээл заахгүй энэ хичээл дээр хариулж өгч байна. He said in Kamsang Terton one is he can answer very shortly. He said when Kamsang Terton alive, he got us only some empowerment and those things and about transmissions, but he didn't got teachings or anything. But after that time he's too small. But later on he received some teachings, everything from Kamsang Terton's students. So if he has time, he can do it, no problem, in the future. That's it? За ингээд ирээдүйд цаг олдох юм бол ингээд дахиад Rinpoche, Hатog Rigzin Chenbo,
제 단대대 뱀닝 제가 ngomajang ko tagte tukse yushamji Хатог Ригзин Чэнбо Ринбүчи далай хөвшгийг хүртэж ингэж so I say Khatog Rigzin Chenbo he has such importance to do incredible hectic schedule but he always come here and the most precious teachings and transformation empowerment he give us and he blessed the online stupa everything so this is immeasurable gratitude we should have and of course we would have so that's why it's really incredibly we cannot repay that much we appreciate and so we would like to little bit symbolize the gratitude with mandala offerings so талархлын мандал that's me pare tami paril not angshaki ranga them chonshik zamzeng shaki mandar tongtongze kidan begin 되게 생활을 몰미래 그래네 저도 이거 나체게 정말이 can you chant to the mandala no more yeah 그래 다 나랑 더 쓰겠나 다 컨트는 뭐 절라 답답한 동바 차상요 다그처럼 또 내가 롬마다서 연나 독당부 뭐 마시바 갑이 남진 시민 교차 따라이다비 양체처럼 도서라 나 판스는 차지숑하다 신대니장 가오숑 다 나랑 그바양 말이 톱톱양 말이 강양 말이 되는 있나요 사삼 남딱 그거니 이거 판도 독치 그 단다 그 가리시안나 안다 가리진 동그다나 안다 전화설라 판토야 그래요 요 okay so I have both respect and lemon faith and Rинбүчи myself is nothing special but I really have a genuine aspiration to little bit help you guys so that's why I'm just doing a little effort Om Vajrabhumya Hum. The foundation is the pure golden earth. Астан өнгөт барим шорон сорт. The universe is encircled by a great iron хашамт fence, гадаад and in the усаар center is бүрэлдэхсэн Mount Meru, хүмүүс the king фан of сумруу. mountains. To the east is Ukakpo, to the south is Zambuli, to the north is Jominian, and to the west is Balanchor. The sun, moon, Rahu, and Agni, all things pleasing and prosperous within the worlds of humans and gods, complete and lacking nothing. All this wealth I offer with great devotion to my immaculate root and lineage wellness, and to the mandala of Yidams, Buddhas, Bodhisattvas, Pratyeka's, Shravakas, Dakinis, and all-seeing Dharma protectors. In particular, I make offerings to the brilliance of the sacred Lama, the glorious and supreme guides, requesting the profound advice of your liberating instructions. Out of compassion, accept this mandala for the sake of all beings, and having accepted this offering, please bless me. Guru Yatam Ratna Mandala Hamnirya Kaya. 이제는 그냥 먹고 그때 저거 저거도 안 돼. 락솔. 와 둘마 집선 둘마 투지치 가래 저런 것 락소 투지치 제가 이거들 이제 차 탄데 그런 거가 락소 투지치 다 제가 tarkandate zambala zambala zalinte so zambala zalinte 특지치 오야 오공다 특지치 오예 오야 오 특지치
Oh yeah. Kong, Kong. Oh yeah, that's it. Oh my God, I'm happy to have a I was on the ground with him on Sherman. So, oh, the goodness. Oh, yeah. So. Oh, check a Shambhala. What is it? Check Shambhala, you know. Oh, check what on my job. Oh, yeah. Johnson, if you see Oh, yeah. Oh, 2G, Shambhala, one of the 2G. Oh, also. Check your young lady. Missing train. The Chambos in the Oh, oh. But then the chick has a son and she comes to the Jeep. The chick comes to the Jim. Oh, what is the check at George? Zamtani, the Lamas of the Drunchut, Sermos of Grandi, Rabnid. Chutani young, then Nigger Rabnid. Oh, Tata got in chase on ya. Oh, yeah, Tata. Oh, yeah, Lasso. Yes. Oh, yeah. Lasso. By all these virtuous deeds of accumulated merit, may all beings be rescued from the ocean of samsara, where the tide of aging, sickness, and death is violently active. May this merit help all beings attain Buddhahood and be victorious of all the enemies of deceptive obscurations. By the goodness of what I have just done, may all beings complete the accumulation of merit and wisdom and gain the two sacred bodies. Whatever roots of virtue have been accumulated now or throughout the three times, I dedicate them here so that all mother-like beings may attain perfect and complete Buddhahood. Just like the exalted ones Manjushri and Samantabhaja practiced, like them I rejoice in all the virtues still to come, and fully dedicate them as well. In future lives, may I never be separated from my glorious Lama. May I never be separated from the joy of practicing the precious Dharma. May I accomplish all the enlightened Bhumi levels and paths and attain the Buddhahood of Vajradhara. As long as space remains, as long as beings endure, may I remain and expel their sorrows until they reach Buddhahood. May the precious renunciation arise which has not yet arisen. And may that which has already arisen not degenerate, may it increase. May the precious ethical discipline arise which has not yet arisen, and may that which has already arisen not degenerate, may it increase. May the precious bodhicitta arise which has not yet arisen, and may that which has already arisen not degenerate, may it increase. May the precious view of emptiness arise which has not yet arisen, and may that which has already arisen not degenerate, may it increase. May the precious Dharma be respected and remain in this world. The only medicine and cure for suffering, the source of all happiness, is the sacred Dharma. By the power of the three bodies of the Buddhas, the immutable truth of the Dharma, by the power of the inseparable union of the Sangha, may all our wishes be fulfilled. Just like the morning sun rising in the sky, may these teachings of the unsurpassable great secret of all the Buddhas spread and flourish throughout this world. Through the profound aspirations of the Bodhisattva kings of Shambhala, may we manifest the glory of the second golden age in this world. May all of us Dharma brothers and sisters come to enjoy the good fortune of our courage and commitment. And then I'm looking for the long life prayer.
For Rigzin Chenbo, 1 second. Om Svasti, stainless lake-born Odhyana Vajradhara, scholar and realized protector, manifestation of the three secrets, the son of teaching and practice, crown jewel of sentient beings, please remain forever for the benefit of mother-like sentient beings. May there be auspiciousness in your all-pervading Dharma propagation activities. Chimba kendo zambu tang devin de teta kenji jisada ndada tamche mija tamche jingwa kanglam choto ngabati dajana gi rabdu ngor ju sanji tamba tarjang jipar simjen tamche dejang jipar sanda chula jipar rangjan doni lenjin de par shou check the drawing serio some drawing check me as gang on this tanga stimmed the kachenary tagangi chatang sama lang charayin chatang the chin number river yin the ni changma the lang charayin